Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Syafira dengan NIM 2401420028 dari rombel mata kuliah Estetika Barat 403. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis film yang berjudul PK, film dari India yang akan saya analisis berdasarkan sudut pandang estetika kritisisme. Pandangan estetika kritisisme yang dipaparkan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant ini merupakan seorang filsuf modern terkenal pada masanya. Kant kerap dipandang sebagai tokoh paling menonjol dalam bidang filsafat setelah era Yunani kuno. Dalam pandangannya, ia menolak pendirian, aliran rasionalisme dan empirisme, karena keduanya itu sangat bertolak belakang. Perpaduan aliran tersebut ia sebut sebagai kritisisme. Kritisisme ini merupakan pengalaman di mana kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita. Maka, hanya dalam bentuk itu, kita sebagai manusia dapat menggambarkan eksistensi dari segala hal. Kemudian kita lanjut untuk menganalisis film yang berjudul PK, yaitu film dari India dengan sudut pandang estetika kritisisme. पापा कहाँ जा रहे थे जानती थी मैं। बचपन से हमने अपने माँ बाप की शक्ल से ज्यादा तपस्वी जी की शक्ल देखी थी। बाय मॉम। स्कूल के बस्तों से लेकर हमारे बाथरूम की दीवारों तक तपस्वी जी हर जगह मौजूद थे। उनसे मुहूर्त निकलवाए बिना वो अपना रूट कनाल तक नहीं करवाते थे। पापा को तपस्वी जी ने एक गॉड बॉक्स दिया था जिसमें हर कार्य के अनुरूप भगवान मौजूद थे। पापा शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे होते तो लक्ष्मी जी को स्क्रीन दिखा देते थे। ट्रेडमिल पे होते तो हनुमान जी निकाल लिए जाते थे। इंटरनेट आरती, ऑनलाइन दर्शन, कुरियर से प्रसाद, ये सब तपस्वी जी के दिमाग की पैदाइश थी। Ya, itu merupakan salah satu cuplikan pertama yang saya tampilkan pada analisis film ini. Nah, dalam cuplikan shoot video di samping, kita bisa melihat bahwa Jagu sebagai pemeran utama wanita yang mana dalam kehidupannya ini, ia baru saja bertemu oleh seorang laki-laki yang bernama Sarfaraz dan terus melanjutkan ke hubungan spesialnya sebagai sepasang kekasih. Harus dihadapkan dengan penolakan dari kedua orang tua Jagu, di mana ayahnya terutama yang sangat menolak hubungan itu. Dalam shoot ini, saya melihat dari pandangan estetika kritisisme, yang mana sang pelopor Immanuel Kant menolak filsafat yang bersifat dogmatis. Dalam artian, ayah Jago ini memiliki sebuah kepercayaan terhadap seorang guru besar, yang mana dalam proses untuk bisa percaya dan yakin dengan ajaran guru tersebut, ayah Jago ini tidak ada penelusuran lebih lanjut terkait dengan ajaran-ajarannya. Ini dapat mengakibatkan adanya kesalahan yang nantinya akan terus berlanjut dan menimbulkan sebuah perkara lanjutan. Kemudian kita lanjut ke cuplikan video selanjutnya. इन हमरी समझ में आया कि ई गोला के लोगन की चमड़ी बिल्कुल हमरे जैसी है। सिर्फ वो अपने बॉडी के ऊपर फैशन नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। अब हवाओं तुम्हारे गोला के लोगन के साथ मिलजुल सकता था, लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमरे ऊपर हंस रहा था। थोड़ा टेम लगा समझे माँ कि आदमी का फैशन अलग और लेडीज का फैशन अलग। Iya, itu merupakan cuplikan dari shoot film yang kedua. Nah, dari shoot film di samping tadi, saya ingin memberikan pendapat yang berkaitan dengan sudut pandang estetika kritisisme, di mana pada cuplikan film ini terdapat alur mundur ketika PK baru saja datang ke dunia manusia pada umumnya, dengan bentuk dan cara menyesuaikan diri yang berbeda dari manusia lain di bumi. Saya melihat bahwa dari cerita kilas balik PK yang kemana awalnya, ia memahami kalau manusia di bumi dengan di tempat kehidupannya itu ternyata memiliki kesamaan. Namun, berbeda dengan kehidupan yang ada di bumi, mereka menutupi bagian tubuhnya itu dengan potongan-potongan kain yang berupa pakaian yang bisa dipakai sehari-hari. Nah, dari situ saya sudah dapat melihat bagaimana PK dapat berpikiran sesuai dengan sudut pandang dari estetika kritisisme, yang dimana suatu hal atau apapun bentuk-bentuk pengetahuan bisa didapatkan dari aktivitas indrawi kita. Kemudian dilanjut dengan shoot menemukan sebuah potongan pakaian di mobil seseorang yang kemudian langsung dipakainya. Tetapi dalam pemakaian pakaian yang dipakai oleh PK terdapat menimbulkan perhatian dari orang-orang karena modelnya yang memang tidak pantas untuk dipakai oleh seorang PK sebagai lelaki.
Dan dari aktivitas indrawi ini, PK menyadari bahwa adanya perbedaan pakaian antara wanita dan pria. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sudut pandang estetika kritisisme dalam short film yang ini, dalam short film di bagian sebelumnya, terdapat perbedaan. Ada yang mendukung dari estetika kritisisme dan ada yang menolak, yaitu pada bagian filsafat dogmatisme. Kita lanjut ke cuplikan selanjutnya. चोर कहाँ मिलेगा? दिमाग के ढक्कन 1.5 करोड़ की आबादी है शहर की। पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। पुलिस वाले होते हैं, भगवान नहीं। ये भी तेरी मदद भगवान ही कर सके भाई, भगवान ही कर सके भाई। पाव पकड़ भगवान के, वही तेरी नैया पार लगाएगा। भगवान जाने भैया, हम क्या जाने। भगवान जाने भैया, हम क्या जाने। भगवान जाने कहाँ मिलेगा? अबे चल। जॉन हमारी मदद कर सकता है। जेका देखो सब का नाम रट रहा है। Ya, dari cuplikan short film ini, saya memberikan analisis terkait dengan estetika kritisisme. Namun, dalam cuplikan ini, lagi-lagi saya melihat adegan di mana penggambaran cerita dalam shoot ini adanya pandangan estetika kritisisme yang menolak dari apa yang disampaikan oleh sang pelopor, yaitu Immanuel Kant. Dalam analisis ini justru saya melihat bahwa shoot ini lebih mengarah pada filsafat yang bersifat dogmatisme kembali. Nah, di mana PK ini dalam usahanya mencari barang miliknya yang hilang, begitu mudahnya mengartikan bahwa Tuhan itu merupakan sesosok atau sesuatu yang pasti. Padahal kita tahu Tuhan dalam bentuknya sebagai suatu kepercayaan yang dianut oleh umat manusia tidak memiliki bentuk yang pasti dan benar, seperti halnya dalam Islam. Tidak adanya penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh PK, sehingga dengan mudah PK ini bisa dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. हमारा एक तो सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते नहीं, दो ही भगवान। एक जॉन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जॉन हम सबको बनाया के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है, कौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट कार्ड को हटाई दो। Ya, dari cuplikan tersebut pada alur cerita film PK ini, saya memiliki ketertarikan pada bagian akhirnya, atau dalam bagian penyelesaian masalah Jagu yang awalnya diakibatkan oleh pemikiran ayahnya yang bersifat dogmatis, seperti apa yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Dalam bagian ini, pembuktian yang dilakukan oleh PK terhadap masalah Jagu memberikan keterbukaan bahwa mempercayai sesuatu yang belum kita telusuri itu salah. Sebagaimana pada shoot ini, guru besar Tapasvi ternyata memanglah seorang yang memiliki peran antagonis. Seperti yang dikatakan PK bahwa guru besar itu merupakan ciptaan Tuhan. Namun, guru besar itu menciptakan kembali Tuhannya yang dibuat sendiri olehnya untuk dipercaya orang lain, agar orang-orang dapat mengikuti ajaran guru besar tersebut. Dan pada akhirnya, filsafat yang bersifat dogmatis itu memang benar salah, dan sudut pandang dari estetika kritisisme yang dicetuskan oleh Immanuel Kant dapat memberikan jawaban serta jalan keluar dari ketersesatan dogmatis yang sebelumnya. Nah, untuk cuplikan video terakhir ini merupakan cuplikan terakhir dari film PK ini yang merupakan sebuah penyelesaian dari masalah-masalah Jagu sebelumnya. Ya, itulah tadi beberapa cuplikan yang saya ambil dari film PK untuk saya analisis terkait dengan sudut pandang menurut estetika kritisisme. Jadi bisa kita ketahui dalam film tersebut, saya menganalisis bahwa ada beberapa shoot yang memang mendukung pada estetika kritisisme. Namun ada juga yang menolak dan lebih mengarah pada filsafat dogmatisme yang ditolak oleh sang pelopor estetika kritisisme, yaitu Immanuel Kant. Sekian presentasi dari saya terkait dengan analisis film PK yang berasal dari India. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.